सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं और ख़बरें हैं जनाब बड़ी गरम गरम। सबसे पहले पूछेंगे कि कल कैसा रहा जनाब। जो आप सबके इल्म में है कि तूफान आया हुआ था, कोई कह रहा था अजान देनी मना है, कोई कह रहा था अजानों से रोक रहे हैं। सर कैसे हालात रहे कल? जी बिल्कुल। कल मिशन नूर के हवाले से बार बार पीटीआई की कोर कमेटी और पीटीआई की क़यादत और जो वकला और जो इनके लीडरान थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मिशन नूर के तहत जो है वो रात के वक्त तमाम जो लोग हैं और पीटीआई के कारकुन हैं वो अजानें देंगे। तो उसके तहत जब ये पता लगा तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक कंप्लेन चलाई गई कि मिशन नूर का जो तल्लक है बेसिकली कादियानियत के साथ है, ये उसको प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की जो ये तहरीक है इसको रोकने के लिए स्पेशल किस्म का एजेंडा था जिसके ऊपर ये काम किया गया और फिर इसको कादियानियत के साथ जोड़ दिया गया कि जी ये तो उनका मिशन है, जो उनके जो खलीफा है नूरुद्दीन साहब उनकी तरफ से इसको जोड़ा गया। तो लोगों के अंदर जब ये बात फैल गई कि इसका तल्लक जो है वो कादियानियत के साथ है, तो उनकी जो बड़ी इंतजामिया है, जो बड़े बड़े जो उनके लीडरान है, उन्होंने फिर ट्विटर के जरिए इस बात को कबूल किया कि जी हमें इस बात का इल्म नहीं था, हम इसका हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि हमें ये बात इल्म नहीं थी कि मिशन नूर का मतलब ये है। हमने तो नूर से मुराद ये ली थी कि रोशनी है और हम जो है खुदा के हजूर पे ये इल्तिजा करेंगे कि जो हमारा लीडर है उसको छोड़ा जाए। तो इस वजह से जो मोस्टली उनके जो लीडरशिप थी उसने इस बात को बदरिया ट्विटर और सोशल मीडिया पर पैगाम जरिए क्लियर कर दिया था कि हमारा इस अब मिशन के साथ कोई तलक नहीं है। लेकिन बाद जगहों के ऊपर जो है जैसे खैबर पख्तूनख्वा है और चकवाल और रावलपिंडी जेलम इन साइड ऊपर से हमें इतलात मिली थी कि मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो है वो अफराद ने जो है वो अजानें दी हैं। कुछ जो है वो वीडियोज भी हमें देखी गई है। तो अब जिस तरह ये मिशन नूर का कामयाबी के लिए कोशिश की गई थी उस तरह तो ये नहीं हो सका, लेकिन जैसे आप समझ लें कि 100 में से कुछ 10% अफराद ने ये काम किया है, तो उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये एक जो मिशन था ये उनका मुकम्मल कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि इसके साथ जब दूसरा मजहबी फिरके के साथ इसको अटैच कर दिया गया तो फिर उसके बाद सारी क़यादत जो है वो इससे दस्तबरदार हो गई। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को ये बताऊं कि सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि 20 सितंबर को रबुआ की जी बुनियाद रखी गई थी और कई लोगों ने तो गलत रंग दिया कि कायदे आज़म की वफ़ात के 7 दिन बाद वहाँ बुनियाद रखी गई और खुशी मनाई गई। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अच्छा सर, ये बताइए, और कईयों को पता भी नहीं था, ये एक मजहबी रंग दिया गया। वैसे तो 23 मार्च को भी यौम मसीह मौत मनाया जाता है, तो उस दिन भी करारदाद पेश हुई थी। तो आपके ख्याल में ऐसे जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। असल में जो बात नजर आ रही है वो यही है कि जो पीटीआई ने एक ये तहरीक चलाई थी कि हम जो है वो पूरे पाकिस्तान में हर बंदा अपने घर में अजान दे सकता है, तो उसको हक भी है कि वो अजान दे या कोई भी ऐसा काम करे, वो आज़ाद है, पाकिस्तान का शहरी है। तो जब ये बात जो है वो अदारों को और ये जो है इंटेलिजेंस अदारों को और बड़े बड़े जो है ब्यूरोक्रेट्स को और हुकूमत पाकिस्तान को पता लगी, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कैसे महसूस हो रहा था कि जैसे इसको इस मिशन को फेल करने के लिए उन्होंने इसके साथ जो है वो कादियानियत का जो एक प्लेटफॉर्म है उसको इसके साथ जोड़ दिया। और उनका यही मकसद था कि जब हम ये बात करेंगे कि इनकी जो है वो कादियानियत के साथ तल्लुकात है और ये उस मिशन को कामयाब करना चाहते हैं, तो फिर लोगों में दूरी वहां पैदा होगा। तो किसी हद तक लोगों के अंदर जब ये बात बदरिया सोशल मीडिया पहुंची कि इनका तल्लुक तो जो है वो कादियानी जमात के एक मिशन के साथ है जिसका नाम रखा गया मिशन नूर, और जिसमें वो कल सोशल मीडिया पर बार बार वो चढ़ाते रहे हैं कि जी जो उनके पहले खलीफा है नूरुद्दीन साहब उनके साथ वो जुड़े हुए हैं और मस्जिद का नाम और इनके सालों और अखबारात का नाम नूर से चलता है। तो इस वजह से लोगों में ये बात सामने आ गई कि अगर ये वाकई जो है कादियानियत के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। इस वजह से फिर जो है ये सारे वाक़े पीछे हट गए। हालांकि इसका इस चीज से कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आज तक कभी ये बात वाक़या नहीं हुई कि जो चुनाव नगर है उसकी बुनियाद कब रखी गई है। और इसके अलावा जो उनके अपने दिन मनाए जाते हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि 23 मार्च को जो करारदाद पेश हुई थी और 23 मार्च को आपने बताया कि जो अहमदिया कम्युनिटी के जो है वो उनकी जो सरबराह है उनकी तरफ से ये मंसूर किया जाता है। तो ये सारे मामला जो है बेसिकली इस सारे मिशन को फेल करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और हम ये कह सकते हैं
کہ اس مشن کی ناکامی کو سامنے لانے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا جس میں جماعت احمدیہ کو استعمال کر کے تو یہ سارے کام کو روکا گیا. سر یہ بتائیے کہ کل کچھ لوگوں کی ضمانت نہیں ہوئی، ان کا تعلق بھی احمدیہ جماعت سے ہے، کیا معاملہ تھا؟ جی بالکل، یہ جو واقعہ ہے یہ تقریباً حیدرآباد سندھ کا جو ہے وہاں پر جو افراد تھے احمدیہ کمیونٹی کے، تو ان کی جو وہاں پر عدالت ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج مجسٹریٹ جو ہے مجسٹریٹ ان کے پاس جو ہے وہ ان کی تاریخ تھی، تو وہاں پر جو سرکاری وکیل ہے وہ بھی سارے پیش ہوئے. جو 4 افراد تھے جو احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ یہ اپنا 295 اور 298 کے تحت کاروائی کی گئی تھی. تو طریقے جو لبیک ہے ان کے جو لائر فورمز ہیں ان کی طرف سے جو ان کے 8 سے 10 وکلا تھے وہ وہاں پر پیش ہوئے. تو وہاں پہ جا کر انہوں نے جج صاحب کو یہ کنونس کیا کہ جی اس کے کوئی یہ توہین مذہب کے لوگ ہیں، توہین رسالت کی ہوئی ہے، یہ لوگ جو ہے اس سزا کے یا کوئی ضمانت دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو ان کی ضمانت کینسل کر کے تو ان کو جتنی جلدی ہو سکے ان کا ٹرائل مکمل کر کے سزا دی جائے. تو اس سلسلے میں وہ پھر عدالت نے جو ہے وہ ان افراد کی جو ہے وہ ضمانت خارج کر دی اور اس کے بعد جو ہے ان کو فی الحال جیل بھیج دیا. تو آئندہ کی ان کے لائر فورم جو ہے TLP کی طرف یہ کہا گیا کہ ہم بہت زیادہ پورا امید ہے کہ اگر یہ لوگ ہائی کورٹ میں جا کے رجوع کرتے ہیں تو ہائی کورٹ میں بھی ہماری ٹیم موجود ہے اور ہم جو ہے بہت جلد ان کو قرار واقعی سزا کی طرف لے کر جائیں گے. ناظرین، بے شمار یعنی کہ سر احمدی اور بھی لوگ جو ہیں وہ یہ مذہبی جس طرح جھوٹے کیس ڈالے جاتے ہیں اس کے شکار میں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون کی کل گرفتاری ہوئی ہے فیصل آباد سے، اور وہ بھی مذہبی کارڈ کے چکر میں کسی کے اوپر زنا کا کیس ڈال دیا. کیا تفصیل ہے سر، ذرا بتائیے ہمارے دیکھنے والے. جی بالکل، وہاں پر مدینہ ٹاؤن کا علاقہ ہے فیصل آباد میں، وہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ عدالت میں ضمانت جو ہے وہ قبل گرفتاری کے سلسلے میں وہاں موجود تھی. ان کا نام تھا غلام بطول. تو وہاں پر انہوں نے ایک صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے بعد ان کا آپس میں معاملہ جو تھا وہ ڈیل شروع ہو گئی. اس خاتون نے ان سے 15 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی کہ آپ مجھے اگر 15 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں تو میں پھر آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں، میں اپنا بیان واپس لے لوں گی. تو بات ان کی بارگیننگ سے کرتے 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 5 لاکھ روپے تک چلی گئی. تو اس کے بعد جیسے ہی وہاں پر یہ معاملہ پولیس نے اس کو کیا تو ہنی ٹریپ کا جو کیس سامنے آیا تو عدالت میں جب یہ پیش کیا گیا تو عدالت نے ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی. تو اسی عورت کو پھر غلام بطول کو جو ہے وہ مدینہ ٹاؤن پولیس نے وہیں پر موقع پہ گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے پھر اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. تو جو ابھی تک کی تو اطلاعات کے مطابق یہ تھا کہ یہ خاتون جو ہے ایک بلیک میلر خاتون ہے جو کہ اکثر و بیشتر افراد کے ساتھ تعلقات بنا کے پھر ان کو جنسی رانوی لے کے آتی ہے اور بعد میں ان کو پیسوں کے ذریعے بلیک میل کر کے تو ان سے پھر ایک بڑی رقم بٹورتی ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین، ہماری نشریات آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ، اس لیے 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے آج کل، اس سے زیادہ اپلوڈ نہیں ہوتی. ٹک ٹاک پہ جڑے رہے ہمارے ساتھ، سبسکرائب